Bongbong. Hello, mga barangay captains and barangay council members. Uban sa mga tuluhan nga naglambog sa contingent number 6, the principals and school heads of Malaubang Integrated School and Misami Sadex Integrated School. Hello! Here we go. Nagpasulog na sila sa ilahang mga props. And while preparing for the showdown, ato ang i-plaster ato ang mga props, let's do once again our drill together. Let's all together hear first the synopsis of contingent number 6. Maayong hapon kanatungtanan. Ang Misamis Annex Integrated School inubanan sa mga clustered barangay, Carmen Annex, Taubang, Bongbong, Baybay Triunfo, mapasundayag sa ritual dance, Healing of the Sick. Ang kulturang Subano na bulagway sa kinatiguan ng kinaiya, pamatasan, pagtuo, o paagi sa kinabuhi sa labing karaan o labing daghang luman na grupo sa Zamboanga Peninsula o ban pagdapit sa Misamis Occidental, kabahin na niini ang Misamis City. Ang mga Sumbano nagatuo na ang kinaiyahan na doon espiritu o giisip nila kini nga sagrado. Naghatag sila o pagtawad o pagpasalamat sa dili pa ang pagpananom, pagpanambal o pagbuhat sa bisan usang kalihukan kabahin sa ilang kultura. Ang ilang katilingban ni Panguluhan sa Timuay na moang gihila na Pangulo o sa baylan nga moang nagdumala sa mga ritual o mga pag-ampo. Ang kultiti niya tumiaging panahon. Ang pamilya na dunay sa kanak na buutan o masinugtanon sa gilikanan. O sa laing bahay usab, adunay usa ka pamilya na adunay usa ka anak na masupilon o matinumanon sa iyang ginikanan. Ginulangway sa sayaw ang kinaya sa bata na matinumanon sa gusto na magatud kaniya o sa isa pa ka bata sa katalagman na kapananginan sa kabataan sa karon nga henerasyon. Ang pagkadisgrasya sa bata o pagkahulog niini sa taytayan may resulta sa pagkatinumanon o sa dili pagsalong sa mga pangimangno sa gilikanan. O sa pagkahulog sa bata adunay daotang espiritu na mukutlo sa ritual Healing of the Sick. Governor Henry S. Nominal, Honorable Congressman Andrew F. Nominal and ND F. Nominal, o sa atong Halandong City Mayor, Honorable Sam Norman G. Fuentes, salamat sa pagmahal, pag-amping o pagkisirba sa kulturang Subano sa Osamis City o sa tibok probinsya sa Misamis Occidental. Ladies and gentlemen, please welcome